Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, o gagugma sa Diyos, o ang panag-usa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo. Manausap kami. Mga isoon, mag-inuso kita sa pamansala, aramat na kita, alam sa pagsahulog sa Santos na Misa. Nagagumpisa ako sa Diyos ang magagaang sa Kanya o kanino may sulod na nakalapas sa kinabuhi mo sa unang-una sa tulog at sa buhat o sa walang pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, usan ng uyo sa Maria ng Nagbuhay sa panamahal ng mga santos o kanino may sulod at inyong iyako sa Panginoon Diyos. Kaluyan kita sa Diyos na mapagagamon sa tanan o pasayloon sa among mga sala. Darunon ta kita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen.
Dugami ang among pagtuo ug sa imong walay buwas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong ihatag kanamo. Kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagkuran. Amen. Tinutlo ikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya ingon si Moises kakawahan. Pagmaton kamo sa kanang sugo, magitudlo ko kaninyo. Ug tumanang kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod kung makapanag-iya sa yuta, maghihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dunagi di kuhari ang isugo ko kaninyo. Tumana gayon ninyo ang isugo sa Ginoo nga inyong Diyos. Tumana ninyo kini kay mao kini ihanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawanan. Kini kadungog nila ni kanang mga talawon. Moingon sila sa walay kaduha ang katawahan ni dakong nasod maalamon o masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan, kansa ng Dios duol kaayo niini. Ingon ka duol sa Ginoo nga among Dios, nganhi kanato sa diyang sangkit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mabalaod ug matulunganon nga mataro, ingon niini kanang balaod, maghihatag ko kaninyo diining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo at diha atubangan sa Ginoo. Ang nagpuyo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya ang naglakaw nga walay sala, o nagbuhat sa mataro, nga nagnahuna sa kamatuuran, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsulti o dautan sa iyang bilang. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya ang wala magdagman sa iyang isikatawo, nig magpasangin batok sa iyang isilingan. Pinaagi kaniya ang sagan ni kamay, samtang nagpasidug siya kanila ang mahandukot sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya ang wala magpatanto nga hilagihan sa iyang salabi, ug wala magdawat sa burno batok sa walay sala. Siya ang nagbuhat ni inyong mga bunanga, dili gayon masamo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Kinoblo, gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo o hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios na maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayon siya mausab, ni magpakita landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuhat, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa ulo, sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang wilad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaugsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing. Kay kini makaluwas sa inyo. Ayaw ning buhi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Inunua, tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli o matuod nga tinuuhan, mao ang pagatiman sa mga ilo o mga biyuda sa ilang kalisod.
kaugalingan ang iyang kaugalingon sa kagian sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Paliwin. Ginoo manahan kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ibayaan ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseo ibilad sa mga magtutudlo sa palabot nga gikan sa Jerusalem niagiro kang Jesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinunan si Jesus nga nangaon nga hugaw o kamot. Sa ato pa, wala sila makapangunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kaya ang mga Hudyo labi na ang mga Pariseo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga tigulangan. Dili mo kaon ang mga Pariseo kung dili una sila makapangunaw sa hustong paagi. Di mo kaon sila o bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa kini kahugasan. May dalang pang mga suko ang ilang nadawat o gituman, ingon panamit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan na tumbaga o mga higdaanan. Busa na utana kang Jesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa kalawat. Ngano ba ang imo mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga matigunanan, kundi nangawang Hinoon nga hugaw o kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala kayo masayaw si Isaiah sa iyang ipanagna, mahitungod kaninyo, mga tigpakaroon ingnon kamo, sumala sa gingon sa Dios nga gisulat ni Isaias. Kini mga tawhana nagpasinungan ako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ilang itudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kung midugang sa Jesus sa Panginoon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios kung mao hinuoy inyong ituman ang mga pagtulungan nga iya sa tao. Unya ipatuol pag-usap ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan, umingon siya kanila. Pamati kamong tanan, ugsab kaninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapahugaw kaniya. Ang makapahugaw sa tao, mao katong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga dautan una-una, pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanabaw, pagkain
tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Adunay nindot nga panunghimon nga nangingon, God favors someone with a pure heart, a clean conscience, and dirty hands. Nga sa ato pa, ang Diyos kuno mahimo sa tao nga adunay putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya, o hugaw nga mga kamot. Ang putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya, masab ka na ito dalito. Pero hugaw nga mga kamot, abi ko nga hugaw nga mga kamot. Yes, hugaw nga mga kamot, may suunan, hindi tunod sa mga daw-tabuhan, kung dili hugaw kay nahugawan tunod sa pagpapabanahan sa uban. May suunsak ko ang mensahe sa usa ka caption nga nangingon, talking about the problem is not enough. Sometimes you got to get your hands dirty. Nasa ato pa kung hindi paigo ang magsigar ka istorya may tungkol sa problema, kinahanglan muliho sa agad. Unsa ang tabanang nindot na itong mga pulo kung wala tayo buhaton, hindi ba? Diyan sa Ebanghelyo karon, ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balakod nagreklamo ang Jesus. Bingon sila nga naman nga ang imong matinunan wala man magtuman sa mga sugo ang gibilin sa atong mga katinulanan o nangakong mahugaw ang mga kamot. But here's the thing, my brothers and sisters, kung ako muna-una may punto ba ng ilang ingon? Dili ba sa kumang ng kinahanglan maghugas sa kamot? Magunaw sa pagkamot, ang mga kamot asa na ito, bagot ang paon. May suot na kung sa ilan ipangayon sa mga Pariseo o ilang kinigipakaisyo nga pagpanghugas sa kamot. Dili iparalang sa pagpanglimpyo, no? Kundi alang sa katumanan sa usa ka gulumanon sa ilang tradisyon. This is a very secret ritual para sa mga Hudyo. Gamit ang mga Hudyo, ano na sila ipaagi sa saktong paghugas. Ito na sila na meticuloso, no? Nga kung dili mo mahimo, isipon kang masalay mo. Kung dili mo mahimo sa sakong paagi, ilan kang tao, makasasala na sa ilang mga. So ilan nila kini ipadako kabuhan. O kini mao'y wala ganahin ni Jesus. Frankly, no wala may dautan sa pagpabukas sa kamot. No? Sa dili pagkamukamot. Tungod kay kini makatabang man sa kahimsog sa tao. This is for our health. Kinahanglan ta magbukas. Pero kung ang usa ka butang nga naandan, mao na hinuong sugdanan sa kaayo o sa kadautan sa tao. No, that's a different story. Kini dili na sakto. Unsa may tubag ni Jesus? Wala kayo masayo sa Isaiah sa iyang ipanagna may tungod kaninyo mga tigpagaron ninyo. Kini mga tawhanan na pasimulan ako sa pulong lamang apan ang ilang kasing layo kanako. Giving so much importance to what is external but not giving the same due importance to what is internal, which is even more important. Kung sa ato pa may isilang kaisunan, kung sa man ang inyong limpyong kamot, kung ang inyong kasing-kasing hugaw, o kiniyakay mundo ka na ito, ay mga sa Panginoong Jesucristo karon. Kung sa man ang inyong atong limpyong kamot, kung ang atong kasing-kasing hugaw, kung sa mga masagdan atong nindot na mga pulo, kung
kung ka na gipaguyuhan o daw ka ibuha. Mga igsoon, iniusaha mag-angay na itong ipangutana sa atong kauliman karon. Pananglitan, nagsimba ba ta ni adlaw sa Domingo tungod kay nahigog mata sa Dios o tungod lang kay mo ni atong naandan? Now, tungod sa gugma, wow, okay kaayo. Very good. Sa pag-ani sa simbahan, limpyo o nindot ang atong isugo o kapiste. Pero ang pangutana, ang atong kasing-kasing, nindot o limpyo ako. Okay, atong pangutana karon. Kung limpyo o nindot, wow, okay kaayo. Sa atong pagsimba, nag-appeal ba kita sa selebrasyon na minawata sa mga pulo sa Ginoo, sa wagi sa pari? Mitubag ba ta sa mga pag-ampo? O miapil ba ta sa pagkanta? O basing basta lang nagsimba? Kailangan atong ipangutana, kaya mo ka ng bakit ka na ito? Karon, ato na lang physically present, no? But spiritually absent. Usahay kita. Physically present, atas simbahan, but spiritually ayaw ang kasintas. Kung ang atong pagsimba usa lamang sa pagtubag sa obligasyon, kay nahatulog ko, makasalak ko, na palay ko nga, dili manipay ang Diyos. Out of obligation, dili inuklod sa gugma, mga tigpakarang inom, o na pahimang mo Jesus pinagdo kay sunan. Yes, no, we are guilty of hypocrisy if there is no integrity in what we think, in what we do or say. Kaya ang Diyos nakita sa atong kasing-kasing, nakita niya, makita niya ang Jesus sa atong kasing-kasing. God sees the heart. Busa mo isuod, let us be careful with matters of the heart because the heart matters. My soul, this is a good reminder for all of us when we go to church, when we pray, when we sing. We have to do it heartily para madugdan ka sa Ginoo. Si Jesus binugan sa Panginoon, bisan kung sa namusulod sa babag sa tao, dili makapugaw niya. Ang makapugaw sa tao o katong mula kaniya. Mga igsoon, sa nagkabaya ang pagpasulod, ang pagdawag, pananglitan, sa pagsimba, maminaw ka sa pulong sa Diyos, ug mokalawag ka ni Jesus, atong gidawat o ipasulod ng Ginoo sa atong kinabuhi. Ato sa ipasulod nila sa atong kasing-kasing o kana maayo-kayo. Pero, pangutana, iniguman atong simba, kung sa mayong gawas na ko. Let us be careful. Kung sa'yo magawas na ako, hindi mo magsimba. Maglakot na sa akong ikaaway. Mamalikas na sa akong mga anak. Mamlibag na sa akong mga sinilang. Manikas na sa akong negosyo. Mangurakot na punta sa gobyerno. Mamintahan na punta sa atong trabaho. Let us be careful. Nindot yun mahimang ni Jesus Pilato karon. Dili ang musulod, kung dili ang gawas, maoy makapapugaw sa tao. Kay matag ba niya, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang na una, pagpakikilawas, pagpangawat,
Let us be doers of the word. Kanya ang isubukan ako sa libro ni Santiago diya sa atong nadungog sa ikadua pagbasa karon. Ayaw libuhi ang imong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Hinunuma tumana kini kay matod pa ni Santiago alam sa Diyos ang putli nga matuon nga tinuuan mao ang pagkatiman sa mga ilo sa mga byuda sa ilang kalisod o ang pagmatungod na dili kabuligan ang iyang kabuligon sa Panginoon. Makaigsunan ang mga ilo o ang mga byuda ng Kristo they represent our brothers and sisters who are in difficult situation. The poor, the oppressed, the sick, the victims of injustice, and all kinds of abuse. Kinahanglan nato sila natabangan. Kaya kung hindi ang tanan ng pag-ampo, ang tanan ng pagsimpa, wala'y kahulugan. Manilugit ang tanan ng ating ipadayagan ng pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Diyos, ang mahal na pagkakaroon sa kanan, magbubuhat sa langit sa yuta, sa mga malika o pinimagita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Cristo, ang hulungan sa Diyos, kaya nasamahan sa Barangay Katolikan. Diyos kita sa Diyos, kahayag kita sa kahayag, matulog na Diyos kita sa Diyos matulog, kaya ang pinilimuhan, sa pinaya sa mga, pinahalikan ng mga tanan, kumunod mga tao para sa panawasan, ni kalawag siya ikan sa langit. Salamat sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas ni kaya Maria Magunay, ang nahimong tao. Tumunod na ako ilasin siya sa krus, sa subong ni Poncio Pilato, nagkanta siya ng malayang ito, sa ikatulad na mabanaw siya, para matutunan ang kasalanan. Misara siya sa langit kung nalilipod sa tuos sa laman. Tumalik siya ng mayayabang para pagkakong sa pagkuling sa mga pinandayan o ang iyang ginagawa ay kapusan. Nagkakawin ni Espiritu Santo ang Ginoo na nagkakaroon sa tinuwi. Nagkakawin siya sa mahal sana, lumas sa mahal sana, isipa sa ikahimaya, o isulti pinari sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko, Apostoliko, Simbahan. Nagiging kami sa kapunyan, alas sa pagkasayuan sa mga sala. Nagapalo kami sa pagpapalo sa mga nanay, kung sa kinabuhis mo ako ng kalungan. Amen. Nagatigong kita ang aming pagtuman sa sugo sa Diyos sa pagpangitan bangkong mga paagi sa pag-discover sa iyang kabulupon dinhi sa atong kinabuhi. Muna mo kita kaniya niya sa pag-ato sa Panginoon. Ginoo, tungga ang among mga pag-ato. Ginoo, tungga ang among mga pag-ato. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan nga propitan mong himo ngadto sa kalibutan diha sa iyang kanunay pagkukoy sa mga pitik sa ebanghelyo mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ato. Nga ang mga mas adunahang mga nasod muhunong sa ilang pinakug nga mga interes hinuon makakatun sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga taos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ato. Nga sila nagibiha o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling lingon sa ilang paglaom o makabaton sila sa ilang kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ato. Nga ang mga masakiton o nanag-antos, mga idaran, mga nanginga
o mahalukon o sila nga naghinusara makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halandong tiyukilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay ilabi na gayud kadtong ipamisahan karon makatagamtang na sa kalipay o sa kalingang tunay dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among mga pag-ampo. Mapangurong Diyos, naghangyo kami imong tunggo ng among mga pag-ampo. Kung itubog na mahimo kami mas suwod kanimo matagadlaw. Kini among ipangayo pinaging Kristo among Ginoo. Amen. Mga isuon pag-ambok ng araw ng mga sakripisyo dawato sa Dios mamahan makagagamot sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadalaon ta nga kanamo sa imong panalangin o maglalangin ni kanamo sa iyang isaad nga kagawasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo natong Dios. Angay umatarong. Santos nga mahal Dios katunay ug makagagamot sa tanan. Angay umatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy giug mga kayo ng kalibutan sa imong ipadala nga among manluluwa sa imong anak. Imo siya ipadala nga tao sa kanamo, hinuon kawa sa sala. Aron imong gihugmaw dinhi kanamo, katong imong gihugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga kasa sa grasya, pinagi sa among pagsukol, apan nahiuli dinhi kanamo pinagi sa pagsukol sa imong anak. Ug usa sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyok sila gulayon nga pag-awit.
Ipadala ng Espiritu ang pagsantos kini mga gasa, aron mahimo kini ang kanamo nga lawas o dugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o pihatag nininganto sa mga tinunan o ingon. Dawata kini ninyo ang tanan ng kana, kay kini mao akong lawas, kay tugyan alam kaninyo. Sa samang pagkitapos ang panihapon, mikuha siya sa karis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag ininganto sa mga tinunan o mingon. Dawata kining pag-inom ka mga tanan, ikan nini, kay kini mao karis sa atong dugo, sa pagtunghay ng kasabutan, ang dugo ay ula alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao, aron ang mga salat mapasay ito. O hatag kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
sa kanang kasama, samtang nag-aawag kami ng malaon sa pagbaling ni Yesu Kristo ang mananubos. Ginoong Yesu Kristo naglimka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi bilang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kagubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kaiusa, ikaw mag-uyog namin hangtod sa kaaturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ipakita ang Panginoong sunay, Espiritu. Kini mga kordero sa Diyos, pinagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang itapitan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamayo ako.
O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Pagligunot na kanamo kini pagkao diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa mga Valensyano, nagdo sa inahan sa mga salingway, ikamatanan. Kalagi kami sinura o inahan mo. Panalipin ang among balay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadahutan, katalagman ug mga kasamo. Hiusa ang mga kasing-kasing nga nagkatigulaan, uban sa kalipay na among pagabalion, isip imong maanak. Pinaagi sa imong kalawang, Makadalan ka ang tanang kapalingan sa mga grasya nga ilang itinanglan sa kalagos sa lawas. Banduga ang mga sasalang mabalik sa Diyos. Tabang ang mga sakipon na sila mapaluhod sa ilang piantos. Damdagi o sila ang mga seminarista na mamapahan sila sa ilang bumibigisi mga pari kagitan sa Valencia. Iyahin tutuloy kanunay ang among mga kaparian, mga padre, mga relihiyoso o mga misyonero, nga mapaganayon sila sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mahiyos na kami uban kanimo sa giharian sa langit, upang sitiwa magdayeg sa langit ng Amahan, uban sa iyong anak kasi Jesucristo, na nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. palihog manligo. Atong pasalamatan ang sponsor sa atong lugar karon nga mao si Gemma Cantequiones and Family. Daghan away sila. Mga palihog, ang sponsor sa bulag sunod nga Domingo mao ang BEC Barangay Ito Parishioners. BEC Master Schedule September 3 at Martes, BEC Barangay Ito, alas 6 sa gabi sa Mount Carmel Chapel. September 5 Thursday, BEC Barangay Bumaw, alas 6 sa gabi sa Barangay Division. September 7 at Sabado, BEC Barangay Sakbang, alas 3 sa hapon sa Divine Mercy Chapel. BEC Lihong Sultan, September 6 at Biyernes, BEC Barangay West Balabag, alas 5:30 sa hapon sa Barangay Division. Ang replika na imahen sa among patrona, inahan sa mga sinalikway, ana-ana karon sa Barangay South Poblacion. Ihapon kinipaling dinhi sa parokya sa sunod na Sabado, September 7. Nagapadayon ang pagpapintag sulod o gawas na baging sa atong simbahan. Alang sa mga buong tuloy diini ang project, palihog lamang sa paghatag nila sa opisina sa parokya. Ang atong second collection ato usang kaitaganan diini maong project. Available na ang San Nicolas envelopes pamisa kumon alang sa mga kalag sa purgatorio. Ang misa niini himuon sa fiesta ni San Nicolas de Tolentino, patron sa mga kalag sa purgatorio, karong September 10 sa alas 6 sa buntag. Pwede niyo inyong ihatag ang inyong mga pamisa envelopes diha sa opisina sa parokya o dalpon sa panahon sa pagtampong sa Santos na Misa karong September 10. Ang mga envelope sa pamisa sa kalag anaa sa opisina sa parokya o diha sa atubangan sa atong simbahan. Sa sunod na Domingo, September 8, atong sa ulugon ang birthday ni Mama Mary. Adunay pagalimuon na aurora sa alas 4:30 sa kadlaw. Human sa aurora, himuon ang paghalad o mga awit o paghalad sa mga bulag dinhi sulod sa atong simbahan. Isunod ang regular Sunday Mass schedule.
karong September 7 at lawa Sabado sa alas 9 sa buntag. Isputan ang mga pagpanganda sa mga kalibutan sa atong fiesta sa bulan sa Oktubre. Daghan kaayo salamat. Gihamyo ang kanang mag-birthday karong bulan sa September sa pabalik sa atuan ng Presidency. Palihog kami. Salamat sa mga salamat sa Espiritu Santo. Bendisyon sa ating araw ng taon sa bulan sa Setyembre. Makagagawa sa tanan, tunay na Diyos, tuburan sa kinaaman o kalipay, kakinsa, nagagigan ang tanang mga kaayo o panalangin. Itubod ang amoy kami kanimo, maingon ang imong bugtumanan sa Jesus, itubo sa kaalam o panalingon o grasya dito sa Nazaret. Sa mausap na paagi kinimong mga anak, naninibulanan, nagasaulog sa ilang adlaw na taon, mutubo ka, dito lamang sa panalingon, kundi usan sa matuod na kaalam o grasya na mapatunan na pinagi sa pagpugma o pagkalakad kanimo o sa pagtuman sa kanunay sa iyong mahal na kapulot. Panalindi kining mga anak mo sa kanang kalutan, pagkalangin sila aron na imong kalinaw mga kanunay kalinaw sa kahimsog, mahayong maglawas o na mapagsanon o mahigugmaon sila sa katao. Ang tibok niyang kinabuhi, mamahimong ka na awit sa paglayo sa imong alam, kiniyang pangayo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Ang Ginoo manaang kaninyo, panalangin kaninyong Diyos na makagagawang sa tanan, ang Amahan ng Anak o ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa na ng kalinaw ng Kristo. Salamat sa Diyos.